श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे गत थर आमे चेष्टा करुले कि 8 नंबर श्लोकटी आमे कंप्लीट करि पार नथिले, टिके रहि जाइतला। ताको आलोचना करिके आमे 9 को जिबा। ମୁଁ 8 ଆଉ କରୁନି, ସେୟାର କରୁନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କହି ଦଉଛି। ତେବେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ କଣ ନା, ନହି ପ୍ରପଶ୍ୟାମି ମମ ଅପନୁଦ୍ୟାତ୍। କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆଉ କିଏ ମୋର ଏ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଛଡା। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ୟତ୍ ଶୋକମ୍ ଉଚ୍ଛ୍ଵସନମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍। ଯୋଉ ଶୋକ ମୋର ଚାଲିଛି, ସେ ଶୋକ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠି ରହି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମତେ ସୁଖ ମିଳୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଯଦି ବି ମୁଁ ପାଏ ରାଜ୍ୟ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିବେ, ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ ଯଦି ମୁଁ ସମୃଦ୍ଧି ବି ପାଏ, ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ପାଏ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ, ମାନେ ହେତେରେ ବି କେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନଥିବେ, ଇଭେନ୍ ସୁରାଣାଙ୍ଗ ବି ଚ ଅଧିପତ୍ୟମ୍, ଇଭେନ୍ ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମତେ ବି ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଭଳି ବି ମତେ ମିଳେ, ତଥାପି ମତେ ସୁଖ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଗଲା କଣ, ଆମେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସନଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍। ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁନି। ମାନେ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଛ୍ଵସନଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ଏଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦଉନି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯାହା ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଦଉନି। ଆଉ ଇଏ ବି ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଯେ ସୁଖର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେନ୍ସେସରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଏନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ସେଠି ଦେଖିବା, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଯେ ସୁଖମ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତିକମ୍ ୟତ୍ ତତ୍ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ୍। ଏ ସୁଖ ହଉଛି ପରମ ସୁଖ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ୍, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛି, ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ୟାକୁ ପାର କରିକି ସେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଯିଏ ଆମେ ନିଜେ, ମାନେ ମୁଁ। ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମାର ଅଛି ଗୋଟେ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷ, ସେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ, ଏବଂ ତାର ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଯୋଉ ସୁଖ ଆମେ ପାଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ସୁଖ। ଏକୁ ଯୋଗୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସମାଧି ଷ୍ଟେଜରେ, ହଠ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ, ସେମାନେ ସମାଧି ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ସେଇ ସେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସୁଖ, ଏବଂ ସେ ଅତି ଅନନ୍ତ ସୁଖ, ଅସୀମ ସୁଖ ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେ ସୁଖ, ସେ ଏମିତି କ୍ଷଣିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ
किंतु ये कली जुगरे से संभव नुहे आम ये हठ जोग करवा ये संभव नुहे से चैतन्य महाप्रभु कहले आमको कृष्ण कन्सियसनेस कृष्ण चेतनशीला ये हूँ श्रेष्ठ जोग कि पूर्व आमको बुझा पड़ो जे ए जगत रे कहीं नाही सुख ये जो भौतिक जगत सुख भगवान इज्जत नहीं समझ कौन से शुभुनी तो कथा गोटे मिनट मुझे म्यूट करूँ म्यूट गोटे सेकंड हाँ तबे गोटे सेकंड डिस्टर्बेंस हो असुविधा हो म्यूट रे रखंतु सबू तबे रियल सुख कहीं ना सुख ये नहीं जे एक्चुअली जो भौतिक जगत से आमे सेठी हमर जो समस्या रही आम कहे रियल प्रोब्लेम्स प्रकृत समस्या से समस्यार समाधान आम कौन जानूने से समस्या कौन यहाँ कृष्ण जाकि बहुत आगे कहे 15 नंबर अध्याय बोधे सेठी कहे जे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम दुख दोष अनुदर्शनम बोलिकी से कहे तामाने जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कहते जन्म मृत्यु भितर जी देखी पारुची जे दुख अच्छी दोष रही से हूँ प्रकृत ज्ञानी एवं अदरवाइज से अज्ञान अज्ञानी से जना ही ना ज्ञान ना तार तेणु ये जो भितर रही आम कहूचे जन्म मृत्यु भितर जरा व्याधि तो रहा से तो सफरिंग किंतु ता भितर रही कौन ना ये जहाँ रहा सब अशाश्वतम टेम्परारी मो शरीर टेम्परारी ये शरीर सांगे जिते शरीर संपर्क रही टेम्परारी मो पाखे जहाँ जिनस अच्छी टेम्परारी मु जहाँ सांगे जोड़ी टेम्परारी टेम्परारी जिनस के सुख दिए आपण रेंटेड हाउस रे सुख लगे ना ना आप निज घर थी जोटा कि परमानेंट से सुख मिल चिंता करूँ डेली वाइज बेसिस रे आपण काम करिबा आपण हैप्पीनेस रहिबो ना नाही आपण परमानेंट जदि जॉब हे जिवो आपण हैप्पीनेस मिलिबो तो सब बेले परमानेंट जिंस हमको दिए किंतु ए भौतिक जगत रे हम देखुचे जन्म मृत्यु भीतर जा आसुची सब टेम्परारी अशाश्वतम सेति पय आकु दुखालय तो भगवान कहउचंती दुखालयम अशाश्वतम ए भौतिक जगत रो टाइटल टा देइचंती मु देइनी भगवान देइचंती अशाश्वतम दुखालय अशाश्वतम तेणु ये सबू टेम्पोरारी सुख भी टेम्पोरारी तेणु आम आमको कौन करने को हम ना ये प्रथम कथा है आमको समाधान करने को पड़ो कौन ना जन्म मृत्यु आम जन्म मृत्यु को समाप्त करने को पड़ो किंतु आम कौन करुचे ना सुख पाई आम विभिन्न प्रकार माने कंफर्ट्स तैयारी करने चाहूचे लग्जरी तैयारी करने चाहूचे अर्थनैतिक प्रगति करके आम आने चेष्टा करुचे संभव नुहे तब से जहाँ भी हो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हमको माने जन्म मृत्यु को समाप्त करने पड़ो केमिति करबा केवल जन्म मृत्यु को समाप्त कर अधिकार केवल कृष्ण पाखे तेणु कृष्ण पाखक जावाक पड़ो सी आमको बतेबे कि कृष्ण आम सामने ना किंतु तांकर रिप्रेजेंटेटिव अर्थात गुरु आमको ये बतई पारि से गुरु किए से गुरु कहते माने से किए ना सी होती जे माने आमर लेखा भी शास्त्र रे किबा विप्र एरा अच्छी चैतन्य चरित्रामृत रे हमें पढ़ी पारिबा किबा विप्र किबा न्यासी किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केन नय जय कृष्ण तत्व बेता जय कृष्ण तत्व बेता से गुरु है एटा लेखा चैतन्य चरित्रामृत रे जे किवा विप्र से ब्राह्मण होता सन्यासी होता किवा न्यासी शूद्र भी होता शूद्र के न जे कृष्ण तत्व बेता जे कृष्ण तत्व जानी से गुरु है से गुरु ता माने एठी कुआ होची जे जति जणे से ब्राह्मण होता शूद्र होता सन्यास होता जे भी होता जदि से कृष्ण तत्व जानी ताले सफिशिएंट से गुरु
अर्थात जड़े ब्राह्मण वेद जानी कृष्ण तत्व जानी से फिट नो गुरु हाँ किंतु गोटे शूद्र जानी कृष्ण तत्व वेद जानी से फिट गुरु हाँ कहीं ना भगवान निजे कहते ये आगे जाकि भगवत गीतार कहे वेदैश्च सर्वै अहं वेद्यो जो वेदर उद्देश्य होची मते जानिबा तेणु कृष्ण को जानिबा अर्थात कृष्ण तत्व जे जानिची साइंस ऑफ कृष्ण जे जानिला से सफिशिएंट से गुरु पई तांकर योग्यता अछि तेणु आमे सेही भलिया गोटे लोक देखिकी हमकु सरेंडर होबाकू पड़िबो ताहले हमकु से सिखेइबे जन्म मृत्यु रु केमिति आमे समाप्त करि परिबा तबे एई भगवत गीता रे मध्य हमकु सिखा जाइछ हम आगु भी जाई देखिबा जे केमिति ए जन्म मृत्यु को आमे समाप्त करि परिबा तबे ये हला हमरो 8 नंबर श्लोक वर्तमान आमे जिबा 9 नंबर श्लोक मु वर्तमान शेयर करूची नौ नंबर श्लोक हला एभଳି संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न जच्छ इति गोविन्दं उक्त्वा तृष्णिं बभुव एटी संजय कहउचंदी ये तो जानले आपण एटा को मु स्टॉप करबी तेणु अर्जुन जेतबळे सरेंडर करूचंदी काकू कृष्ण को कौन कहीकि ना शिष्यते हं साधि मां त्वं प्रपन्नम बोलिकी से सरेंडर करूचंदी एवं कहउचंदी आपण ही केवल मते साहाय्य करि परिबे एवं कहउचंदी मोर ए राज्य ए धन संपत्ति ये जहाँ भी देले मते सुख मिलू नाही ता माने ये वैराग्य आसीगला बोलिकी धृतराष्ट्र भावुचंदी एवं भावुचंदी ताले ये छाड़ी पळेबो जंगल को पळेबो एवं मो पुओ रजारे से तथापि संजय सबु बेले चेष्टा करूचंदी ए जो भ्रम रे रहउचंदी धृतराष्ट्र तांकु से भ्रम रु बाहर करिया को चेष्टा करूचंदी तेणु सेठी से कहउचंदी संजय एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परंतप माने एई बोली किए कहिले गुडाकेश जे कि परंतप गुडाकेश माने अर्जुन जे कि परंतप जे होउचंदी शत्रु विनाशकारी से कहा कहले ऋषिकेशं एवं उक्ता यह कहीकि यह माने पूर्व श्लोक रे कौन कहले ये मु देखि पारुनी न हि प्रपश्यामि मम मम अपनुद्या मु देखि पारुनी मोर के दूर करि परिबो यत शोकम ए जो शोक मोर जो दुख बा लैमेंटेशन ताकू के दूर दूर करि परिबो एई बळी जो कहले पूर्व श्लोक रे एई बळी कहिकि से कहउचंती काकू ऋषिकेशं को कौन कहउचंती न जच्छ इति मोर युद्ध मु करिबि नाही गोविंद हे गोविंद मु युद्ध करिया को चाहुनी एई बळी उक्ता कहिकि युद्ध करिया को चाहुनी बोली कि कहिकि तृष्णिं चुप हे गले बबुव माने तृष्णि माने चुप बबुव माने हे गले तेणु एई बळी से कहले जे जहाँ पूर्व श्लोक रे कुआइछि ताकू कहिकि एवं से चुप हे गले ए हला ए श्लोक एतरे आमे देखिबा जे अर्जुन सबुठू गोटे भल जिनस कौन कले से तो थिले कंप्लीट लैमेंटेशन रे शोक रे से रहउतिले एवं पूरा सम्मूढ़ चेता बोली कि जो पूर्व श्लोक रे कुआइछि से अस्थिर थिले से जानि पार नथिले कौन करिवे से भाबुतिले जे युद्ध करिवे ना युद्ध न करिकि छाड़ी की पळेबे जंगल को एवं भिक मागिबे एई बोली तांकर कन्फ्यूजन थिला किंतु आड भाबुतिले जे से क्षत्रिय तांकर युद्ध करिया उचित तेणु से निर्णय नहीं पार नथिले एवं सेतिपाई से चाहुतले भगवानंकर उपदेश सेतिपाई से सरेंडर करूचंदी एठी से सबुठू बढ़िया काम कले भगवान पाखरे सरेंडर करिकि से पर्यंत सरेंडर करि नथिले एवं जो सरेंडर करूचंदी शरणापन्न होउचंदी भगवानंकर से पुणी नियम अनुसार जेमती भगवान नियम तैयारी करचंदी चतुर्थ अध्याय रे हम जाई पढ़िबा जे सेठी जेमती भगवान नियम तैयारी करचंदी केमिति सरेंडर करबा को शरणागति करबा को से सही अनुसार कले
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद्विधि प्रणिपातेन माने विनम्र सहकारे प्रश्न पचारिकी भगवानंकर सेवा करिकी सरेंडर करा जाए। ये होची सरेंडर रो नियम। ये भगवान तैयारी करछन ये नियम को। तेणु प्रॉपर जो माने नियम अनुसार से सरेंडर करछन्ती। केमिति ना आमे देखिया पूर्व श्लोक रे से कहउछन्ती कोडी 8 नंबर 7 नंबर श्लोक रे से कहउछन्ती जे प्रणिपातेन माने शिष्यते अहं मु आपनकर शिष्य हेली। ये तो विनम्र भाव। परिप्रश्नेन पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता पृच्छामि त्वां मु आपन को पचारुची दुई तन्मे मते कहंतु प्रश्न पचारिकी एटी प्रश्न पचारले प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया त्वां प्रपन्नं मु आपन पाखे शरण गली आपन जहा कहिबे मु सेया करिवि। ये होची सेवा भगवान को। ताने आई विल सर्व यू व्हाटएवर यू से आई विल अबाइड बाय दैट। एई भली कहि कि से सरेंडर करूचंती। तबे एठी हमें देखिले संजय एई श्लोक रे इनडायरेक्टली कहउचंती धृतराष्ट्र को जे एई जो शरणागपन्न हेले अर्जुन वर्तमान तीनटा जिनस घटिबा को जाउची। तीनोटी जिनस कौन ना अर्जुन जो शोकरे अछंती से शोकरु से बारी आसिबे शोक मुक्त होई जिवे। सेकंड कृष्ण तांकू ज्ञान आलोक रे उद्भासित करिवे जा फल रे तांकर आत्म अनुभूति हबो सेल्फ रियलाइजेशन। थर्ड एवं तांकर कोन हबो ना जो स्वभाव उपहत बोली कहिसंती कोन ना क्षेत्रीय स्वभावटी नष्ट हो जाइछि से फल रे से युद्ध करि पारनंती वर्तमान से स्वभावटी तांकर फेरी आसीबो। तीनोटी जिंस कहीं ना कृष्ण वर्तमान एमती किसी कहवाक जाऊँगी जो थे तीनोटी जिनस घटवा जीव बोलिकी संजय कहते ए श्लोक कौटी कहते केमिति ना देखंतु एवं उक्त ऋषिकेश गुड़ाकेश परंतप ये जो भाया किए कहले गुड़ाकेश क्या कहले ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्दर अर्थ कौन आम जो पढ़ी ऋषिकेश कौटी 24 नंबर श्लोक रे ऋषिकेश थला एक अध्याय 24 नंबर श्लोक रे एवं मुक्त ऋषिकेश गुड़ाकेश न भारत सेनेरुभ्यर मध्ये स्थापयुक्त रथोत्तमम् बोले कि सेठी हमें पढ़ी सेठी कौन सेठी अर्जुन तांकर गोटे सेंस जो आमर 11टा जो इंद्रिय ता भीतर गोटे इंद्रिय को व्यवहार करिकी से कंट्रोल कले का कंट्रोलर ऑफ सेंसेस भगवान कृष्ण को कहले मोर रथटी को नहीं चलतु ऑर्डर कले सेठी 24 नंबर श्लोक रे एवं सेतबेले भगवान से कथा मानी थिले तांकर ऑर्डर अनुसार नहीं कि रथटी को रखी कहीं ना सब बेले से भक्तर फायदा पाई से काम करती तेणु से सेतबेले सही पोजीशन नहीं थिले। एठी कौन ऋषिकेश वर्तमान कौन ना ऋषिकेश वर्तमान कंट्रोलर ऑफ सेंसेस से निजे मान जे इंद्रिय को नियंत्रण करती से वर्तमान नियंत्रण करिवे अर्जुनंकर इंद्रिय को अर्जुनंकर फायदा पाई एटा एई ऋषिकेश शब्द रु आसुची। एबे देखंतु एवं कौन ना गोविंदम शब्द यूज हेछि। गोविंदम अर्थ गो माने वेद विभिन्न अर्थ अछि गोविंदर ये एठी जो सेंस रे नियाइछि गो अर्थ वेद विंद माने नया तेणु नोयर ऑफ वेदस तामाने नोयर ऑफ नो माने जे नोयर ऑफ एवरीथिंग से होचंदी कृष्णा गोविंद तेणु सी बर्तमान कौन करेंगे नोयर ऑफ एवरीथिंग जी सी कौन करेंगे गुड़ाकेशन को माने जे अज्ञात को जय करिसेंती सी गुड़ाकेश वन हु हैज कनकर्ड इग्नोरेंस तेणु तांकू से बर्तमान किछि ज्ञान देबे एवं गुड़ाकेश जेहेतु से अज्ञानता को जय करिसेंती कृष्ण
କୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମୋହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଏବଂ ଲାଗି ବି ନଥିଲା। 45 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏ ଗୀତା ତାଙ୍କୁ 45 ମିନିଟ ଭିତରେ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ 45 ମିନିଟ ଭିତରେ କହିଲେ ତବଶ୍ଚ କରିଶ୍ଚ ତବ ବଚନମ୍ ବୋଲିକି କହିଲେ, ମୁଁ କରିବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ଟ କରିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଆଲାଇନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର ୱିଲ୍ସ ବୋଲିକି ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଏଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ଗୁଡାକେଶ ହଉଛନ୍ତି ପରନ୍ତପ, ଏବଂ ସେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାହିର। ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛି ମୁଁ, ଯେ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ, ଯେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଋଷିକେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାଙ୍କ ସେନ୍ସକୁ, ଏବଂ ସେ କୃଷି କରିକି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଡାକେଶ, ସିଏ ତ ସହଜ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମୟ ଲାଗିବନି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମୋହମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ତ ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ନୋୟର ଅଫ ନଲେଜ, ମାନେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ବେଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ପରନ୍ତପ, ସେ ତ ଶତ୍ରୁକୁ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହବ, ତାଙ୍କୁ ଶୋକରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସ୍ୱଭାବ ସେ ଫେରି ପାଇବେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଆଜି 10 କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, କଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ରିଅଲ ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହବ 11, ଜ୍ଞାନ ସେକ୍ସନ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୋଉଟା କି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେହି ମିସ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଠି ହିଁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଜ୍ଞାନ ହବ 11 ରୁ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ, ନାଇଁ ସରି, ଏଠି ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ନାଇଁ, ସେ ତ ଅଲରେଡି 9ରେ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତମ ଉବାଚ, ଉବାଚ ତାକୁ ଏଇଭଳି ପଢାନ୍ତୁ, ଉବାଚ ଇଦଂ ବଚଃ। ଭାରତ ମାନେ ଭାରତ, ହେ ଭରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ? ଉବାଚ ଇଦଂ ବଚ, ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କିଏ? ଋଷିକେଶ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାହାକୁ? ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ କିଏ? ବିଷିଦନ୍ତଂ, ଯିଏ ଶୋକ କରୁଥିଲେ। କିଏ ଶୋକ କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଜୁନ। କୋଉଠି କହିଲେ? ସେନାର ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଦୁଇ ସେନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଅଛି, ସେଇଠି କିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଏ? ଋଷିକେଶ। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଶ୍ଲୋକ, ଆମେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ 9 ନମ୍ବରରେ କହିଛନ୍ତି ଉବାଚ ନା, ସେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଛାଡିକି ପଳେଇବେ, ସେଇ ଭ୍ରମରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ। କିଏ? ଅର୍ଜୁନ, ମାନେ ସଞ୍ଜୟ। ସଞ୍ଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଞ୍ଜୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିଲେ, କଣ ପଚାରିଥିଲେ? 1 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ମାମକାହ ପାଣ୍ଡବଶ୍ଚୈବ କିଂ ଅକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ, କଣ କଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର, ଏମାନେ କଣ କଲେ? କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସେମାନେ କଣ କଲେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି।
ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବା କ୍ରିଷ୍ଣା କଣ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ। କ୍ରିଷ୍ଣା କଣ କଲେ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଯେ ସେ ଶୋକମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଆ ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶୋକମୁକ୍ତ କରିବେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପୁରା ଗୀତା ଶୁଣେଇକି, ଯୋଉ ଗୀତା କି ବହୁତ ମହାନ, ଏବଂ ଯେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମଧୁରତା, ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଲେ ଯେ ରଥଟିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ସାରଥୀ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମାନିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ସ୍ଥିତିରୁ କେବଳ ହଟନ୍ତିନି। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଚାହୁଁଛି ସାଙ୍ଗ ହବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗ ହେବେ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। କିଏ ଚାହୁଁଛି ସେ ପୁଅ ହେବେ କାହାର, ସେ ବି ହେବେ, ଯେମିତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବାସୁଦେବଙ୍କର ସେ ହେଇଥିଲେ, ଯଶୋଦା ମୟା ଦେବକୀ। ତେଣୁ ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଲଭର ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ହେବେ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେମିତି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ଚାହିଁଲେ ଯେ ସେ ଗୁରୁ ହେବେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ପୁଣି ସେ ପୋଜିସନକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରହସନ ଇବ, ହସି କରି। ହସିବା ମାନେ ସେଟା ଖୋଲା ହସ ନୁହେଁ, ମୃଦୁ ହସ, ତାର କିଛି ମିନିଂ ରହିଛି। ପ୍ରହସନ ଇବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ହସି ପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ହସଟାକୁ ରୋକିଦେଲେ ଏବଂ କେବଳ ମୃଦୁ ହସ ଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହସ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ, ମୋର ରଥଟିକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଦିଅ, ଏବଂ ସେ କଲେ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ହେ କୃଷ୍ଣ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଆସିଲା, କମ୍ପାସନ ଆସିଲା, ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜଡ ହେଇଗଲେ, ପରପ୍ଲେକ୍ସଡ, ଯେ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପଦେଶ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ସେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲା ପରେ, ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବରରେ, 9 ନମ୍ବରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଯୋଚ୍ଛ ଇତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଉକ୍ତ୍ୱା ତୃଷ୍ଣିଂ ବଭୁବା। ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ଚୁପ ହେଇକି ବସିଗଲେ। କି ପ୍ରକାରର ସରେଣ୍ଡର? ସରେଣ୍ଡର ଅର୍ଥ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ଯାହା ପାଖରେ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ। ଇଏ ତ କିନ୍ତୁ ଡିସିସନ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ତମେ ଗୁରୁ ନା ମୁଁ ଗୁରୁ, ତମେ ତ ଡିସିସନ ଦେଇଦେଲ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେଇଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବର ବା ଆମମାନଙ୍କର, ଆମର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ବା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଭାଷାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସେ ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତି। କୋଉ ଭାବରେ ଆମେ କହିଛେ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କଥାକୁ ଠିକରେ କହିପାରନ୍ତିନି, ଭାଷା ପ୍ରପର ୟୁଜ କରିପାରନ୍ତିନି,
जीवजंतु जो माने पशु पक्षी से माने कोन ठीक रे कहउचंती किंतु कृष्ण जानुचंती भावरु कोन तांकर आवश्यकता कोन दरकार से जानुचंती। तेणु आम माने सेमती अर्जुन एटी परप्लेक्स्ड से ठीक रे किछि तांकर माने जो शब्द तांकर भाषा ठीक रहुनी किंतु अर्जुन गोटे जिनिस भावटा केमिति जानुचंती कृष्ण तृष्णी बबुआ चुप हे गले। चुप रो अर्थ कौन चुप रो अर्थ होची मनीष जेतबेले बेसी कहूता एवं चुप हे गला ता माने से हियरिंग स्टेज को आसी गला से बर्तन सुनिबा को स्थिति तैयारी कर देछि। तो सेहितु अर्जुन कृष्ण जानी पारचंदी जे वर्तमान अर्जुन इज रेडी टू लिसन एई भावरु से बुझी पारचंदी कृष्णंकर भावरु तांकर भाषारु नुहे नहले अर्जुन प्रकृत रे ठीक रे सरेंडर करि नांदी जदियो नियम ठीक रखिचंदी तद्विधि प्राणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया किंतु ठीक रे सरेंडर करि नांदी प्रॉपर वे रे जदि करि थांते ताले भगवान 18 अध्याय रे केबे कहि न थांते जाईकी जे मामेव शरणं ब्रज बोली की कहि न थांते मोर शरण्य बोली की तो से ठीक रे करि नांदी तबे जा हो से भावरु जानी देले जे ये सरेंडर प्रॉपर नुहे किंतु तांको भावरु से जानी देले कारण से भावग्राही सेहिथि पई से हसिले ये हला प्रथम कारण हसिबार। द्वितीय कारण होउची जे एपर्यंत अर्जुन बहुत कथा कहूथिले किंतु कृष्ण तांको कोनोसी उपदेश दे नांदी तो किछि कहि नांदी कहवा भितर केवल एतिकी भर्चना करिसंती अनार्जम अनार्य जुष्टम बोली गोटे जगह कहले क्लाइबम माने तांको क्लीवता बा जो नपुंसकता तमर आसी जाइछि बोली कि तांको भर्चना करचंती अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम एभली जिनस कहिसंती किंतु किछि उपदेश दे नांदी काहे कि ना से केबे हेले पचारि नांती सरेंडर करि नांती। तेणु कृष्ण एठी इनडायरेक्टली आममान को मध्य गोटे लेसन दउचंती जो पर्यंत गोटे जणे लोक ता से पोजीशन तैयारी करिनी सुनिबा पोजीशन से पर्यंत ताकू किछि कहबा उचित नुहे काला आगरे मूला चोवेला भली जेतबेले से निजे पचारिबो एवं आग्रह प्रकाश करिबो जे किछि सुनिबा पई सेतबेले आपण जहा कहबे से रिसीविंग स्टेज रे अछि वर्तमान से ग्रहण करजिवो सेही समयटी आसीगला अर्जुन से केतबेले यही कथा कहिबे एवं कृष्ण सेटा को वेट करितिले जेतबेले आसीगला नेचुरली तांगर टिके स्माइल बाहरला नहल से कहि पर नथिले किछि उपदेश देई पर नथिले ये हला सेकंड रीजन। तबे जाऊ एठी ऋषिकेश तो हमें बुझी गले एठी कोन ऋषिकेश शब्द हमें बुझी गले जे एठी से कंट्रोल करिवे तांको सेंस को काहे कि ना तांकर फायदा पाई जदियो से कंट्रोल करथिले अर्जुन अतीत रे आमे 24 नंबर श्लोक एक अध्याय देखिले तांको सेंस को कार कृष्णଙ୍କ सेंस को से कंट्रोल करके तांको ऑर्डर दउथले। तबे एठी आउ गोटे जिंस देखंतु सेनर उभयर मध्ये ए कोठी ए घटना घटिला वर्तमान कहिबा को जाउ जो ए कहिबा को जिबे वर्तमान किए तांगु वाच ऋषिकेश से किछि कहिबे से कोठी कहिबे दुई सेनाଙ୍କ मझिरे तामाने वर्तमान वार्तालाप चलिबो दुई जन सांग आउ नाहंती से माने जणे शिष्य एवं जणे गुरु तांको भितरे वार्तालाप चलिबो एवं सीरियस डिस्कशन ए सीरियस डिस्कशन दुई सेनाଙ୍କ मझिरे काहे कि ना कृष्ण चाहुतिले एटा ओपनली हो ए डिस्कशन समस्त सुनंतु तांको उद्देश्य से थिला समग्र मानव जाति भी जानू ए गीता तांको उद्देश्य से जदि था उद्देश्य जे से केवल अर्जुन को कहिबे ताल तो से अर्जुन को गोटे कण को टाणी नै थांते ता कान रे कहि दै थांते से क्या दी सेना को मझिरे कहबा को जाउचंती तांको उद्देश्य थिला समस्त जानंतु कई कई कहंती जे गीता होची हिंदू मानकर ग्रंथ ये कोनोसी माने ये जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त पाए समग्र मानव जाति पाए
ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତା ଆସିଲା କୋଉଥିପାଇଁ? ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୋହରେ ପକେଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ, ନହେଲେ ଅର୍ଜୁନ କେବେ ମୋହକୁ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଏଲିଭେଟେଡ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋହରେ ପକେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କର, ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋହରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋହରେ ପକେଇବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ, ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ଦେଲେ କଣ ହବ ନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଅଛେ, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପରିତ୍ରାଣାଂ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ। ତେଣୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ସେ? ଏ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଯଦି ମୋହମୁକ୍ତ ଅଛେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ମାନେ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ପକେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ ଗୀତା କହିପାରିବେ, ସେଇ ସମୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହସ ଆସିଗଲା ଯେ ଯା ହଉ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ହେଲା 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଅଛି, ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିବାନି। ଆମେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଜ୍ଞାନ ସେକ୍ସନ। ଏଇଠି ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଉ ଫର୍ଦର ଡାଉଟ୍ସ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଏଇ ସବୁ ଚାଲିଲା ପରେ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ, ଯୋଉଟା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ମିସ୍ କରିବାନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।